करा जाइछि। मु निजे ही आमर उपमुख्यमंत्री तथा सशक्तिकरण मंत्री केभिजी खाद्य जोगाण खाउटी कल्याण मंत्री आमर कृष्णपात्र महोदय एवं समवाय मंत्री बड़ सामंत महोदय एवं वरिष्ठ अधिकारी जिलापाल मानकर सहित बारंबार समीक्षा करी यही प्रक्रिया जेपरी सुदृढ़ स्वच्छ और पारदर्शी हेब से समस्त प्रकार पदक्षेप नेबा सहित मान्यवर समस्त मंत्री मानकु सबु जिला को दायित्व दिया है। नमस्कार दर्शक बंधु, आपण माने समस्ते मधुर पेंशन योजना विषय जानथिबे। एई मधुर पेंशन योजना को नहीं बहुत सारा हितकारी मनरे एबे प्रश्न उठी जे कि 3500 टंका जो डिक्लेयर करथिले इलेक्शन तो सरीगला ताहले लागू हेबो कि नहीं विधानसभा रे पुणी एक नुआ चर्चा रे रहिछि। आपण माने किछि दिन पूर्व मध्य जानिथिबे जे कि सुभद्रा को नहीं एवं मधुर पेंशन योजना को नहीं मध्य अपडेट गुड आस्तिला। वर्तमान समय रे तार मध्य अपडेट आछि। तो 60 वर्ष होइतिबा सुभद्रा हितकारी को तांकर सुभद्रा टंकाटी को बंद करदे बोली सूचना देइछन्ति। तेबे कोन पई बंद करिवे आउ एथिरे कोन पुणे लागू करा जिवो यार संपूर्ण डिटेल्स आपण मानको ए वीडियो माध्यम रे कहबी। ता पूर्व कहि रखुछि जदि जणे आपण माने सुभद्रा योजना हितकारी अटंती एवं मधुर पेंशन योजना टंका पाई नांती ए वीडियोटी प्रथम शेष पर्यंत देखि रखंतु। संपूर्ण खबर गुड़िक आपण माने जानि परिबे। दर्शक बंधु आपण मानको कहि रखुछि मधुर पेंशन योजना जदि आपण माने लाभ पाई नांती आ आपण मानको आवेदन करिया पई पड़िबनी। मधुर पेंशन योजना एवं जातीय सामाजिक जातीय कार्यक्रम सुभद्रा योजना पूर्वतन हितकारी को अंतर्भुक्त करने चिट्ठी मध्य लिखिं विधानसभा जो मनकर सुभद्रा योजना आवेदन करचंती महिला माने से मानकु 60 वर्ष पर मिलवाई जाउची 1000 टंका डायरेक्टली विधानसभा चिट्ठी लिखि प्रकाश करी कहिसंती सामाजिक सुरक्षा एवं कौन से सामाजिक सुरक्षा रे योग्य होई परिबे तांकर किछि असुविधा हेबा नहीं। तेणु सुभद्रा योजना पूर्वतन हितकारी को सीधासख मधुर पेंशन योजना एवं जातीय सामाजिक सम्मेलन कार्यक्रम रे आसीबे नहीं। सेमाने 60 वर्ष पर आवेदन करिया पई पड़िबो। प्रथम बयस दुर्बल और अपेक्षा तालिका रे थिबा लोक मान को अधिक प्राथमिक मिलिबो। एने सामाजिक सुरक्षा शक्तिकरण विभाग पक्षर मध्य चिट्ठी लिखि जारी मधुर पेंशन योजना रे आपण माने भाबुथिबे जे कि आमर जदि 60 वर्ष हो जाइछि से तो थिले महिला तो महिला को सुभद्रा योजना रे तांको सुविधाटा मिल जिवो। किंतु आम मानु केमिति मिलिबो आमे जेहेतु पुरुष आमे तो आवेदन करिने। आपण माने कौन करेंगे ना आपणकर प्रथमे आपण डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करंतु ध्यान देके रखंतु जेपर्यंत आपणकर 40 वर्ष तो पूरी जाइछि तो तुरंत आपण मानकर डेट बाथ को नेकी चेक करंतु आपणकर आधार कार्ड पान कार्ड वोटर आईडी कार्ड बैंक अकाउंट एवं मोबाइल नंबर को ये सब को अपडेट करके रखंतु। यार अर्थ कौन ना आपण जानिचंती पान कार्ड रा आधार कार्ड लिंक हेतिबा दरकार। आधार कार्ड रा आपनको बैंक अकाउंट रे लिंक हेतिबा दरकार। मोबाइल नंबर रा आपणकर आधार सहित लिंक हेतिबा दरकार। ता फल गोटे जगार लिंक कला माने जे कौन सी जिनस सब जाक मेसेज आपनको मोबाइल के आसीबो आपण माने बहुत इजीली जानि परिबे। यार वीडियो बहुत सारा सोशल मीडिया मध्ये चर्चित रहिछि और पढ़ी मध्ये सारिछि। तो ये थिला किछि अपडेट। वर्तमान मु आपण मानको कहिया पई जाउछि पीएम किसान योजना रे किछि आलोचना करदबा। बहुत सारा आलोचना करिनी। पीएम किसान योजना रे एक्चुअली जो माने सब आवेदन करिया पई चाहउछंती मु आपन क्लियर करी कहूछि वर्तमान समय रे आवेदन हेउने केवल आपनकर स्टेटस चेक करंतु आपण माने 21तम किस्त रे 2000 टका पाइछंती कि नहीं ताहा मध्ये क्लियरली जानि पड़बे। नहले आपण मानकु एक कौन प्रकार डॉक्यूमेंट आपण मानकु सबमिट दरकार था नहीं ना एबे जेहेतु आवेदन होउनी। ता सहित गोटी आपण स्कीम पाइए कौन ना आपणकर पीएम किसान मानधन योजना
এই ଛୁଆଁରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 3000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ। ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପାଖରେ ଥିବା ଆପଣଙ୍କର CS ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇ ବୁଝିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ବା କୃଷି ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ସେଠି ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆର ସାରାଂଶ ଆଣିବେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ କିଛି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ କିଛି ନୂଆ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ କେଉଁମାନଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଟି କଟିଯିବ ଏ ବାବଦରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ 4 ଚକିଆ ଯାନ, ଆପଣମାନେ ଦ୍ୱିତାଲା ଯଦି ବିଲ୍ଡିଂ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନାଁ ବି ମଧ୍ୟ କଟିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ନାଁ କଟିବ। ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଇନକମ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସଟା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ନାଁ କଟିବ। ଏଇସବୁ 4ଟି ଅପସନ୍ ଥିଲେ ନାଁ କଟୁଛି, ଯାହାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ନୂଆ ରୁଲ୍ ସବୁ ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁକିଛି, ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା 1,00,000ରୁ 2,00,000 ଭିତରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରି ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଆଣିକି ସେ କିଛି ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ଦେଖିକି ତ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ 30,000 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ଟା କାଟିଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସେତିକି ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ କି ସେ କିଛି ନ ଖାଇ, ପେଟକୁ ନ ଖାଇ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ସିଏ ଭରୁଛନ୍ତି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଆଉ ସେଇଥିରୁ 2 ପଇସା ଇନକମ୍ କରି ତାଙ୍କ ପରିବାରଟା ଚଳୁଛି। ତ ଏତିକି ଯଦି ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥାଆନ୍ତା, ହୁଏତ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ 2 ମୁଠା ଚାଉଳ ମିଳିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି CM କିଷାନ ଯୋଜନା। ଯଦି ଆପଣମାନେ CM କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ 4,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ 4,000 ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଏଥିରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ, ନାମ ଚାଷୀ, ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଏଥିରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେହି କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ସମୟରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସେଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବା ସମ୍ବଲପୁର ଯେଉଁଟାକି ଅତ୍ୟଧିକ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଏଇଟା ହିଁ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ସେହି ସମୟରେ ଏଇ 2,000 ଟଙ୍କାଟି ବଣ୍ଟନ ହୁଏ, ଟୋଟାଲ୍ 4,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଥା ହେବା CM କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଏବେ ବି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଯଦି ଏଥିରେ ଇଲିଜିବିଲିଟି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଜମି ଥାଉ କି ନଥାଉ, ଆପଣ ଏଥିରେ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଆବେଦନ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ମାତ୍ର 1 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗୋଟେ ଫସଲ ବୀମା କରିବେ। ଫସଲ ବୀମା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ଜମିର ଯଦି କ୍ଷତି ହେଇଛି ତାହେଲେ ସେ ବାବଦରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଯଦି ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାର ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଜମିର ପରିମାଣ କ୍ଷତି ହେଇଥିବ ସେ ବାବଦରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏହାର ଫର୍ମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ହେଲ୍ପ ନେଇଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କୁ ସେୟାର